آج کافی عرصے بعد پھر میں لائیو آ رہا ہوں اور یہ لمبا وقفہ اس لیے بھی ہے کہ کافی جو بڑے بڑے ایشوز تھے وہ تو حل ہو چکے، لیکن ڈے ٹو ڈے نئے نئے ایشوز بھی آتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر میں نے کہا آج میں آپ سے مخاطب ہوں ڈائریکٹلی. تو کچھ ایشوز ہیں جن پہ میں بات کروں گا. ایک پرائمری اساتذہ کا ایک دیرینہ مسئلہ، بلکہ ان کے دو مسائل تھے. ایک تو ان کا اپ گریڈیشن کا تھا اور دوسرا ان کا سروس اسٹرکچر. ہم نے یہ دونوں ایشوز کے لیے سمری بنا کے بھیجی تھی، لیکن فی الحال پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ایک ایشو کو حل کریں. تو پہلے ہم نے اپ گریڈیشن والے ایشو کو حل کیا. اب الحمدللہ سارے جو بھی ٹیچرس ہیں تھے ایلیجیبل گریڈ 19 میں، اب وہ گریڈ 14 میں آ گئے ہیں. ان کے تنخواہوں کے سائڈ ایشوز ہیں، وہ ہر بڑے ایشو کے پیچھے چھوٹے چھوٹے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی اردو میں کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی نکل گیا تو دم بھی نکل جائے گی. یا سندھی میں چوندہ آहिनि جتے اٹھ تری ویو تو پچھ بھی تری ویندو. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں یہ بائی کورس آف ٹائم یہ حل ہو جائیں گے، ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا جو سروس اسٹرکچر جو کہ میں نے پروپوز کیا تھا، میں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ جتنے بھی پرائمری ٹیچرس ہیں ان میں سے 25% پرائمری ٹیچرس جو ہیں ان کو گریڈ 16 ملنا چاہیے، اور 10% جو پرائمری ٹیچرس ہیں سینئر موسٹ جنہوں نے بی ایڈ وغیرہ یا اور ڈگریز بھی ہیں ان کے پاس، تو ان کو 17 گریڈ میں ہونا چاہیے. 10,000، 10%، بلکہ 10,000 نہیں 10%، جو کہ 10,000 سے بھی زیادہ ہوں گے. اس حساب سے اگر وہ ہو جاتا ہے تو 35% ٹیچرس ایسے ہوں گے جو 16 اور 17 گریڈ میں ہوں گے. اسکیل نہیں، گریڈ کی بات کر رہا ہوں، لیکن 14 تو آپ کو مل چکا ہے. تو یہ سمری کئی آبجیکشنز کی وجہ سے رک گئی، اور دوبارہ ہم نے ہمارے جو پیٹے الف کے صدر ہیں مہر صاحب، وہ بار بار آتے رہے ہمارے پاس. ان کے ساتھی بھی پریشان کہ ظاہر ہے اساتذہ کا دباؤ ہے، وہ بار بار مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. اور مہر صاحب اور میں اور چلگری صاحب یہ مل کے ہم کئی مرتبہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا چکر بھی لگا چکے ہیں. تو اب پھر انہوں نے کوئریز کی ہیں جو کہ پھر ہم نے ڈائریکٹرز کو لکھا ہے کہ ان میں سے ٹائم اسکیل کس کے پاس ہے یا اور جو چیزیں ہیں وہ بہرحال وہ انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی ہے کوئریز کی، ان کو ہم پورا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے وہ پوری ہوں گی تو پھر ہم سبمٹ کروائیں گے اور یہ سمری پھر چیف منسٹر کے پاس جائے گی. اور دوسرا یہ کہ اب چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور الیکشن کمیشن نے 15 تاریخ کو لیٹر لکھ دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ ٹرانسفر پوسٹنگز بند ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے ساری ٹرانسفر پوسٹنگز بند کر دی ہیں کسی بھی پریٹیکسٹ پہ. کوئی بھی اگر کسی انتظامی پوسٹ پہ ہمیں کسی کو ٹرانسفر کرنا ہوگا تو وہ پہلے ہم الیکشن کمیشن سے پرمیشن لے لیں گے. لیکن جو عام طور پہ پی ایس ٹی جی ایس ٹی کی تو ویسے بھی بند تھی، لیکن اب کسی بھی سبب پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوگی. تو جو اساتذہ اپنا کام کاج چھوڑ کے اور خرچہ کر کے کراچی پہنچتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے ٹرانسفر کے لیے، وہ برائے مہربانی نہ نکلیں، اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ اب کوئی بھی نہیں ہوگی. تو اس پہ خواہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کراچی بھی آئیں، خرچہ بھی کریں اور آپ کا کام بھی نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ ریکروٹمنٹ پہ میں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ جتنا بھی ریکروٹمنٹ پروسیس ہے اس کو ہم نے فریز کر دیا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ اساتذہ رابطہ کر رہے ہیں، مجھ سے فون کر رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، ان باکس میسیجز آ رہے ہیں، پریشان بھی بہت ہیں. اور پریشانی کی بات ہے بھی یقیناً، کیونکہ کئی لوگوں کے پاس تو یہ تھا کہ آفر لیٹر بھی مل چکے تھے اور ان کو جسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو ہونا تھا. تو اس ٹائم پہ تو ظاہر ہے ہارٹ برننگ بھی ہوگی، تکلیف ہوگی. لیکن اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایشو کیا ہے. یہ 3 طرف سے
मना किया गया है 3 तरफ से। पहला, हार्ड एरिया। हार्ड एरिया का केस आपको पता होगा कि सखर हाई कोर्ट ने, शायद वो 26 जनवरी का दिन था, उसमें ये हुक्म किया था कि हार्ड एरिया पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी 40 से कम में। और वो तो कोर्ट तो शायद मुझे ऐसे लगा कि वो सारी जो हार्ड एरिया पे हमने रिक्रूटमेंट की थी शायद वो उसको कैंसिल करेंगे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना कि जो हो गए हैं वो उनको ना छेड़ा जाए, और बाकी जो है वो जो कोर्ट का आखिरी फैसले तक हम उनको बरकरार रखेंगे। तो इस वजह से हम हार्ड एरिया पे बेलो 40 हम किसी को भी जनवरी के बाद हम नहीं अकोमोडेट कर रहे। और दूसरा था डिप्राइव्ड एरियाज़। डिप्राइव्ड एरियाज़ उहे 18-20 तहलका आहिनि जिन में केतिरियूं सीटूं असां वटि बची वियूं हुयूं, पर उन्हनि में असां वटि कैंडिडेट न हुआ, जंहिंमें ठठो ज़िलो, सिजावल ज़िलो सर फ़हिरिस्त हुआ। बाक़ी पोइ थाणो खान तहलको या माजन तहलको या ॿिया जेके हुआ तहलका, शायदि तनवाणी, ॿिया तहलका जेके हुआ, उन्हनि तहलकनि खे असां डिप्राइव्ड करार ॾेई ऐं कैंडिडेट्स खे केतिरनि खे असां उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾियारी हुई। पर जिन खे ट्रेनिंग ॾियारीसीं उन्हनि मां केतिरनि ई माण्हुनि वञी हाई कोर्ट में पिटिशन विधी त असांखे ट्रेनिंग मिली चुकी आहे, असां भले पहिरीं फेल हुआसीं, 28, 29 या 32 या 35 मार्कूं हुयूं, पर असांखे ऑर्डर ॾिनो वञे छो जो असांखे ट्रेनिंग असां करे वरिती आहे, हाणे वधीक इम्तिहान न वरितो वञे, ऐं बल्कि इम्तिहान ते जेको IB वरितो आहे उनखे बि रिज़ल्ट न अनाउंस करणु ॾिनो वञे। कोर्ट सॻोरी उन ते बि स्टे करे छॾियो आहे त उन ते जेसीं ताईं फ़ैसिलो थिए तेसीं ताईं का बि न थींदी। तंहिंजे करे डिप्राइव्ड तहलका वारी बि असांखे कोर्ट जे हुकुम जे करे बंदि करणी पई। बाक़ी उहे रहनि था जेके थर्ड फेज़ में, जिन जा जेके रिज़ल्टेंट वैकेंसीज़ हुयूं थर्ड फेज़ में, उन्हनि उहे चवनि था असां कहिड़ो ॾोह कयो आहे, असांखे त कोर्ट मना कोन कयो आहे, न को इलेक्शन कमीशन मना कयो आहे। बिल्कुलु ट्रू। तव्हांजे लाइ मना कयो आहे सिंध काबीना। सिंध कैबिना जो डिसीशन मूं पंहिंजे फेसबुक वाल ते बि रखियो आहे, जंहिंमें सिंध काबीना सवाइ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ॿी कंहिं बि रिक्रूटमेंट खे बैन करे छॾियो आहे। हाणे काबीना जो लॻल बैन काबीना ई हटाए सघे थी, कोर्ट जो लॻल स्टे कोर्ट ई हटाए सघे थी, डिपार्टमेंट खे इहो अख़्तियार न आहे। चौथी रिक्रूटमेंट हुई जीअं हाणे म्यूज़िक टीचर या उनखां अलावा के ॿियूं पोस्टूं हुयूं, मसलन 1 खां 4 ग्रेड वारियूं पोस्टूं हुयूं, म्यूज़िक टीचर, आर्ट टीचर या ॿियो के कंप्यूटर या असां वटि मॉनिटरिंग असिस्टेंट या इन क़िस्म जूं पोस्टूं जेके बि हुयूं, उन जे लाइ मशहूरु वकील फ़रोग़ नसीम साहब उन पिटिशन कई ऐं उन पिटिशन जे नतीजे में कोर्ट स्टे ॾेई छॾियो। तंहिंजे करे कोर्ट जे स्टे जे करे असां कंहिं बि क़िस्म जी अपॉइंटमेंट नथा करे सघूं ऐं उनखे बि असां स्टॉप करे छॾियो आहे। इहे 4 मुख़्तलिफ़ ज़रिया आहिनि जिन जे करे असांखे सॼो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जेको आहे उहो फ्रीज़ करे करणो पियो या हाल्ट करणो पियो। हाणे उहो फ्रोज़न आहे। फ्रीज़ थियण जो मतिलबु जा शइ जिते आहे उहा उते रहंदी, स्टेटस को रहंदो। जॾहिं बि कोर्ट जो हुकुम थियो त उनखां पोइ उनखे वरी डी फ्रीज़ करे ऐं उन प्रोसेस खे उतां ई शुरू कबो। तंहिंजे करे मायूस थियण जी ॻाल्हि कोन्हे, कुझु वक़्त जी ॻाल्हि आहे, कोर्टूं पंहिंजो कमु कनि पियूं, त अला में उमेदु आहे त कोर्टूं को न को बहितर फ़ैसिलो कंदियूं। ऐं उन खां पोइ इहो आहे त तव्हां पंहिंजा कागज़ रेडी रखो ऐं तव्हां पंहिंजो प्रोसेस जेको बि हो उहो रेडी हुजे। जीअं ई कोर्ट जे तरफ़ां इजाज़त मिले त उन प्रोसेस खे वरी ॿीहर शुरू कयो वेंदो। सैलरीज़ जेके टीचर्स असां खया आहिनि, हाणे तक़रीबन शायदि 62,000 प्लस टीचर्स असां खणी चुका आहियूं, त उन्हनि जी सैलरीज़ बि तक़रीबन 50,000 खां मथे टीचर्स जी सैलरी थी चुकी आहे। पोइ ही थर्ड फेज़ वारा ज़ाहिर आहे, थी सघे थो को पुराणो बि रहियल हुजे, न त घणो करे थर्ड फेज़ वारनि जो रहियल आहिनि। त उन्हनि सैलरीज़ ते बि असांजो HR डिपार्टमेंट मुस्तक़िल कमु करे पियो।
घणो जिते कमु हूंदो आहे उते डिले थींदी आहे, थोरो कमु हूंदो उन में डिले न थींदी आहे, घणो कमु आहे। एतिरी पाकिस्तान जी वॾे खां वॾी रिक्रूटमेंट आहे ही, ऐं एतिरी एजुकेशन डिपार्टमेंट जी पूरी तारीख़ में कॾहिं बि रिक्रूटमेंट न थी आहे, एतिरी साफ़, एतिरी शफ़ाफ़, एतिरी महिनत सां अॻे कॾहिं न थी आहे। तंहिंजे करे उन में इन क़िस्म जा साइड इशूज़, मूं शुरू में चई चुको हुउसि त जॾहिं को वॾो मसइलो हल कंदा आहियूं त उन जा नंढा नंढा साइड इशूज़ पैदा थींदा आहिनि, जेके वक़्त सां हल थींदा आहिनि। पघारुनि जे लाइ पहिरीं तमामु घणी वॾी वावेला हुई, जेका हाणे तमामु घटिजी वई आहे, लेकिन अञा बि केतिरा ई कैंडिडेट्स आहिनि हज़ारनि जी तइदाद में जिन खे पघार न मिली आहे, लेकिन असां ख़ामोश न आहियूं ऐं असां पंहिंजो कमु कयूं पिया। ही उहे मेन इशूज़ हुआ। बाक़ी जेके पुराणा इशूज़ हुआ, रेगुलराइज़ेशन जा हुआ इशूज़, उहे सभु असां करे छॾिया। घणेई इशूज़, हाणे उस्तादनि खे गुज़ारिश आहे मुंहिंजी त महिरबानी करे क्वालिटी एजुकेशन ते तवजो ॾियो, ॿारनि की जी पढ़ाई ते तवजो ॾियो। ठीकु आहे, असां वटि फर्नीचर जा मसइला आहिनि, असां वटि स्कूल बिल्डिंग्स जा मसइला बि आहिनि। गुज़िरियल साल बरसातूं पियूं, तमामु वॾियूं बरसातूं पियूं, उन्हनि में असांजा केतिरा स्कूल ॾही पट पिया, मुश्किल हालतुनि में उस्ताद जेके पढ़ाइनि पिया, ऐं उन्हनि खे सल्यूट कयां थो, वेल डन, के मुश्किल हालतुनि में कमिटेड उस्ताद जेके आहिनि उहे पढ़ाइनि पिया ऐं क़ौम जे बच्चनि खे तालीम ॾियनि पिया। रियली आउं सल्यूट कयां थो उन्हनि खे, ऐं मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थींदी आहे जॾहिं इन क़िस्म जो का बि शइ ॾिसां थो। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त असां वटि सिंध में तारीख़ी तौर ते तमामु घणा स्कूल शेल्टरलेस स्कूल रहिया आहिनि, ऐं पाण बि शेल्टरलेस स्कूल जो पढ़ियल आहियां। जॾहिं असां पढ़ंदा हुआसीं त स्कूल जी का छित बि न हूंदी हुई, या हथरादू का ॻोठाणनि को छपर ठाहे ॾिनो हो, कॾहिं वण जे हेठां, कॾहिं छपर जे हेठां, बिजली बि न हूंदी हुई, ऐं फर्नीचर जे नाले में जेके पुराणियूं जेके बग़ैर टेक ॾियण वारियूं बेंचूं हूंदियूं आहिनि उहे हूंदियूं हुयूं, ऐं उन्हनि में असां पढ़ियासीं। पर असां जे पढ़ण में असांजो को कमाल कोन हो, असांजे उस्तादनि जो कमाल हो। उहे उस्ताद कमिटेड हुआ, तमामु घणो कमिटेड। अॼु बि कमिटेड उस्तादनि जी कमी न आहे। 1-2% या 3% उस्ताद जेकॾहिं के नथा पढ़ाइनि या पंहिंजी ड्यूटी सही नथा कनि, त उन्हनि जे करे असां सभिनी उस्तादनि खे ते इहो लेबल नथा लॻाए सघूं। त हिकिड़े तालाब में जेकॾहिं कुझु जेकॾहिं लफ़्ज़ इस्तेमालु नथो करणु चाहियां, जेकॾहिं कुझु बेकार माण्हू आहिनि त उनजे करे असां सभिनी माण्हुनि खे नथा चई सघूं। जेके सुठा उस्ताद आहिनि, जेके मेजॉरिटी उस्ताद सुठनि जी आहे, ऐं हाणे त नवां उस्ताद बि आया आहिनि, तमामु घणा कॉम्पिटेंट आहिनि। मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थींदी आहे जॾहिं आउं नवनि उस्तादनि सां मिलंदो आहियां, छो उन्हनि जो इल्मु ॾिसंदो आहियां, उन्हनि जो शौक़ु ॾिसंदो आहियां, त मूंखे तमामु घणी दिली ख़ुशी थींदी आहे। उन्हनि खे सभिनी खे, नवनि पुराणनि खे, इंतिज़ामिया खे, डीओज़ खे, टीओज़ खे गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे स्कूल जी क्वालिटी एजुकेशन ते तवजो ॾियो। टीओज़ खे गुज़ारिश आहे त उहे स्कूल विज़िट कनि, ऐं कोई डिस्करेज करण जे बजाए, उस्तादनि खे डिस्करेज करण जे बजाए उन्हनि खे एनकरेज कयो, हिमत अफ़ज़ाई कयो त ॿार पढ़नि, उस्तादनि जी बि दिलि ख़ुशि थिए। सची ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे इत्मीनान क़ल्ब तॾहिं मिले थो जॾहिं पंहिंजी तव्हां ड्यूटी ईमानदारी सां ऐं सचाई सां, इहो बग़ैर ख़ौफ़ जे त मूंखे कंहिं शइ जो ख़ौफ़ आहे, या बग़ैर कंहिं लालच जे, जॾहिं तव्हां पंहिंजी ड्यूटी ईमानदारी सां ॾियो था, तव्हांजो ज़मीर मुतमइन थिए थो, जंहिंजो तव्हांजो चहिरो बि तव्हांखे ॿुधाए थो, तव्हांजो कंडक्ट, तव्हांजा ओड़े पाड़े जा माण्हू बि तव्हांजी गवाही ॾींदा त हा, हीउ उस्ताद या हीउ माण्हू या हीउ ऑफिसर या हीउ ब्यूरोक्रेट, हीउ ईमानदार आहे, हीउ ठीकु आहे, हीउ पंहिंजी ड्यूटी सां कमिटेड आहे। महिरबानी करे, असांजी निजात तालीम में आहे। तव्हां सरकारी स्कूलनि जा उस्ताद आहियो, ऐं सरकारी स्कूलनि में पढ़ंदड़ ग़रीब अवाम आहे, ग़रीब ॿार आहिनि, ऐं या लोअर मिडिल क्लास जा ॿार आहिनि, उन्हनि ते तव्हां जेका महिरबानी कंदो, यकीन ॼाणो त उहे ॿार जॾहिं वॾा थींदा, कंहिं मंज़िल ते पहुचंदा, उहे तव्हांखे यादि कंदा, जीअं अॼु असां पंहिंजे उस्तादनि खे यादि कयूं था। नंढा नंढा इशूज़ ॿिया बि आहिनि जेके थींदा रहंदा, मसइलन किताबनि जी खोट आहे बिल्कुलु। तव्हांखे ख़बर आहे त इन डॉलर जी महांगाई जे करे पेपर महांगो थी वियो आहे, प्रिंट महांगो थी वियो आहे, ट्रांसपोर्ट महांगी थी वई आहे, इंक महांगी थी वई आहे, त यकीननि जेका बजट सरकार खां मिले थी, किताब जेके छपजनि था उहे घटि छपजनि पिया। किताबनि जी खोट आहे, बिल्कुलु मञूं था, लेकिन असां उनखे, फर्नीचर जी खोट आहे, असां इन्हनि खे कोशिशि कयूं पिया। तव्हां ॾिसो त केतिरनि ई सालनि खां फर्नीचर न वरितो वियो, लेकिन असांजे हिन 2 सालनि जे दौर में धड़ाधड़ फर्नीचर वरितो वियो आहे। अञा बि फर्नीचर जी घणी ज़रूरत आहे, पर
कुझु न कुझु त वरितो वियो आहे, हज़ारनि जी तइदाद में डेस्क वरिती वियूं आहिनि, स्कूलनि खे ॾिनियूं आहिनि, जेके इनशा ताला थींदियूं। बाक़ी हाणे जेके आउं मैसेजिस ॾिसां पियो त सेकेंड फेज़ शुरू न थियो, थर्ड फेज़ शुरू न थियो, तंहिंजे करे आउं माज़रत कंदे आउं चवंदुसि त बाबा हाणे सेकेंड फेज़ हुजे या थर्ड फेज़ हुजे या फर्स्ट फेज़ हुजे, जेके बि आहिनि इहे सभु फ्रीज़ थी चुका आहिनि। हाणे कुझु वक़्त जे लाइ तव्हां रिलैक्स थियो, पंहिंजा कागज़ तयारु रखो, ऐं जॾहिं बि कोर्ट सॻोरी इजाज़त ॾिनी त असां हिन प्रोसेस खे उतां वरी शुरू कंदासीं। तव्हां सभिनी जी महिरबानी, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।